garu istatima garu wasapuma ngasu ni da ina nyaci ko kin wa ya to kumbe ni wa Kenya na iro na kwa kumbe wa sana kisande na basi sunu kwa ibada ido ko ko munafa kunya na salle bibi ya janga ta ko waga bibi na ni ni ta la ko ni suru mana su yayi ko keki de na kam temu ni nyami nyininka anyo fo dresu alako alayya jigi anka qur'ana ko nanye alaka ayamu me mogoda ube kafiranu ye ube turunge kenu kana shigi kafaru tikko ni shigira kafaruka alako e fana yum mona de aleko ko munum be ciatiru dila sallika ka ciatiru dila sunka ko silama donde ba ko iba soro do fana ka telefonu kono istatika silama donde ba ko ba allaje ka yele ko be ciwo silama dem munum be ciatiri ke sallika ka tilunge keni salle ka tilunge keni sunye abu kafriya ko silama de ko qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ciren cile la munafiqun utara kele yoro do de la munafiqi do Abdullah ibn Ubay ibn Salul atinne ako nema an ka kalambaga nunu akambe ciren na ka sewoma an ka kalambaga nunu numugotem na folo kanu kubo kele yoro fana la mugote jito ye kubo akambe ciren na ka sewoma do yen nimme ata kombeta ni fo ciren atara fo cidenye Abdullah ibn Ubay ibn Salul wole akoy de nin kuma fo ako innama kunna naqulu lil ako ne ma fo ni sobere anya fo de dro puru ka choko be masala wala dro ambe ta masirala ka e wasira surunya nyire ka masala ke ka baro ke ka tulunke kuma fo ne ya fo ni tulunke de ne ma fo ni sobere ne ya fo ni tulunke de Allah ya ayati ako cide ma qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasajuna la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ako cida fuye ala ani alaka ayaw ani alaka cida aw be tinu take no ode aka na ujura sifo aw kafiriyara de dura kalli man yakko mo ni be tinu ke ni salli be tinu ke ni sunya ka tinu ke ni qur'ana ko ke ciatiriye ye kafiri ni aya koso ni tinu ke ni alaka dina ko ne salli sun ka tinu ke ni nununye ye kafiri aywa emimba a to ka statika ka laje ka yele abe atigibe junubu soro no na be sabe dan ke be fona be ni ciatiri laje ka ke statika atigibe junubu soro e bo no na soro ina tigibe ye kele junubu la ala ya ko haramu do ikal laje donc silama donc ku yere ko sino wala sino sallallahu alaihi wa sallam ya ko dan ni ko to ya kare na kare na tunanci a cikin ko dai mutum ba wa mu da jawa kare da shafi no ko ko da su ko da kare ya kare da ko ne a hu ta da sa wa ga an da ga ni ko pa de an da ke man na ni ko na na ta da jawa ko alba mu ko ga ko pa na ki filmene nan ta da da wara ta wa ko almami wana kutuba kutuba masoro atonga tana soro ma filmene na to atiwai roya la ko mishi ko na wata apre ga ha wa to tam ni nyen kale fula da nyen ka fodo anye suruhu min fo furu nyogoma fula ni nyomoche anya kala aya do kono der suda bi ala ko nim muso sirana ko ice ba ke ki sofo ube iya do isirana ice ba ke ka ko di ma yere ka ibba ima kibira isumina wala ala ko junubu taw mo furala ka suruhu de kan nyomoche ibe to chei mboro aka furula chogomi na ben na suruhu minna ikato che ka furula ko kausa furusai suruhu gai
ko donc na ale nyini kalimin ke ko ni muso ye ni suruhu yin ke sisa abenna misalila ne ka siso ibina dommi sinu nefe nyaado iba fe kana nebila me sisa mba fe kanin bila katon ka den ko me ibina sili min ken fe njera ikolo sili me ikanin bila katon den ko tanke ni chema muso bila ajenanin ninye ka ka doimbi ama bila abaka dembo yakon ni che saraba ka funja ka bedo ka china aka muso ama bila abe aka funja kera sawo ubenna ka ka sisonde biwa akera sa ya kana fakati de biya akera sa ubenna ka ajera aka fere ko de lawa e fana sonna oma neima bila iya to ika furula ni sara ika muso abe furuja ke abe do chinya ni nyenya ni ka furuja o fulana ko afora ka fonni almami be baka mugo kana kuma hari ni mugo kana salamu bila nyuma ka almami to baka ko mishirun dola ko almami be baka munum be filimeli ke ko be chokola ko filimeli ko min fuleni nye doni ko ka nyugo soso ba be filimeli la ni nye photo sengulun ki ka photo ta ko kuma sahale o la ye haramu ne ni tarra photo photo sempulu ki ka photo ta ni darra photo te carte photo te passeport te wori photo nunun te o ya haramu ya kuma sahale me minye ki filme ire de filme sisa ka ke kasetiye kata ado yoro wore mo ka lamme ka do ko ka nyon so so do ko filme li ka doni ke ba filme ube ka kutuba filme nin na fa be kutuba ina ube wajibi don na fa bala ka filme kata do ewa kata kaseti njue yoro wore mo wore nyabe karamogola abe dersula ugo abe kutubala nyaba yire da be kuma ko obedo hakiri la katime kuma se wodo ko o koso dina masalaha min bala parce que minye carte photo anya la daga kiya masalaha koso passeport photo anya daga kiya masalaha koso wori photo munumbe wori ka uru daga kiya masalaha koso ko munna ni dina fanan masalaha be min nan nanti se ko daga konna nya do ka filmeli ke ka mo ka photo ta ka filme ka mo filme akaseti na beta jo yoro were nu nya ba yire la be kuma o be mo nafa ko dina nafa sabula dina masala sabula ko fana daga munu nya Allah daga wuya daga ni yoro dina masala mi bala ko te fulana parti fulana wulu ko har filme min fulani nye adagalente mo ki filme ko be dereso filme ko be kutuba filme ko be tana yoro gare konna ko dina masalani famude sebo tilela uye dina famu kitabu kono photo te filme te imam na bukhari ka kitabu min nafa fule tinya kono filmu do ko sebeli de ramba kala sarfu saibon tabinan uyu ka dinan yedo kan nafa sura la kasoro filmelite uyu ka dinan yedo katime anka ka barakina katime anka kan nafa sura la katime anka kasoro filmelite mo be se ki ka dinan nafa sura ka karamo ka kuma ulamme ka barake nuye ku kasabele ye ku kada ka barake nuye kan nafa sura la kasoro na ma filmelite donc la munun tara nimfe ko dinan na fabbe se ka suruni kuma kanye abe se ka suruni sebeliye ka surima filme atembe ni kuma fulat be filme la tuma musliman urahiliya fo ako ale be mile kata mo munu nya la daga me subuhati de filme min fulen ni nye adonna subuhada ni ciden ko al halal bayyin wal haram bayyin al haram bayyin wal haram bayyin wa bainahum umur musabihat faman tabasubuhati faqad istabara li dini wa irdi kiden ko halala bangalen haramu bangalen ko dobe halala ne haramu ce ulu nyagambile do mo chama mbolo akoni mo mi nya ko nyagambile unya ko toye ikadina kisira ka farko ko donc an koni be min kale a photo a filmeli yo dina la an tinni sifi an tashira atebbe amankan kake atebbe amanka kake me munu nyalla la daga ñu ka fe fo awye me kuma sahale nyam min do fana baka an ka karamu ko shogal bani a fatura
balola fo ka fatu ate photo la te filmeri la ata sila abe haramu ya bolo hari saudiya karamogo caman balolen be sisa utala faujani nunu fule bumbani nunu fule asitala har wo do ye faujani ba labe ko do ye ko ewa kamogo filme wajulila ko awya la daga ko paske e yere bora ewa khanatum majidi ko kaseli do de be ko e yere bora khanatum majidi e yere bora ibe wajulila yi filme ko ko e ko fente filme wa filme la e ako depuis gale mogo be galonda mogo la ako kafo ale ko fente filme la ko ye galonde na sirla le ale ma fum bo she ko fente filme la o yen galonde kada ale da ne ayu ya ale boli min fo kanatu majidi ako ta ale sagola de ale ma mogo wele ko kana ale photo ta de ale nana misiri la kana ka muhadara de ke famaw de dun ka pare nana kulu ka photo ta ka misiri photo ta ka jama photo ma sara ale ma yere o ko ta ale bode de ale mata seni na ale mu wele ale nana ka muhadara de la unu apare nana kulu photo ta ma sara ale la yere ko o te ale bode de awa karamogo caman fule ube karamogo caman ye senu la ube karamogo caman ka filimu nun ka video ye o cogo de do de mo nyana u yere de jenane na ye kasoro o cogo de do saudiya be fama mara de la fanga do ka fama wala ni ebe yoro mi ni fama de wordo di ku kata yoro filime sakota u ka karamogo caman ka filimu be ne anu ka video kasetu be yo o cogo de me ka foku ya Allah daga kuma Allah daga de Abdul Musin Abbadu Fulen Madina ate photo la ate filmeri la hari ni tara ka jamala te hidu wati adumura wati ko na be dersula ni ka appareta no karnde unya addo ko ibina filmeri de ko ibina photo te ba fo atoy ubi balala karamo chaman be marina misiri la haramula nu ye mogo ye ka kamara be sambe ko bu photo ba fo ya ghilati tasawwur ibe o me haru do ka kasibi ba fo he balimake kana photo ta ante photo ko la photo haramude de rambo kana filmer o ko boro donc an ko ni be mingiriya aywa a pari la maw aywa a filmer li maw a bido la maw an ko ni tashi munun ko asimani an bo de kan bo de sepetiya mais min bolo na dagara mugo ka video kata filmer kata don ke bawo yayira o be filmer min na kalima mito min bare ka ko boka ko basita la basire o yo filmeni ke dina masala de kama ya daga no kote munu nya daga ko yede munu nya daga hatrina ni an ko ne anta siba ante photo fe ante video fe ante filmeni la ni mugo yan photo ta ayi yan filme amma da daga yede ne ko ni ma da daga yede mugo kin photo ta ubin kin filme ma da daga ganani ya haruf dilam bana kini moy bu ni amar men do na zaman pa to ige ho marni yamba mu marni la mu marni won to bana kini muslim to honda ma waqi man kin kini na won boys yangana hinna ina ho ho ni na kinda ba ma nya moy bu kala kin kini ya uninya miyira ko muso fura be e bolo ika muso do o ye shetigi a balima o shebu ye ube allahina ube wori uciyama ube fen caman ciyama balima o ye fentigi muso do yi o ye fantande deme bagato bolo yala be daga e ka fenke o ye sebe min ye deme baga ba bolo kotowa tanke ele ka fu muso fura be ye ukanna fakati furabe kanna fakati wajibra yakati ni aleka mugo kera shetu yo aleka garjagede na kam mugo be munu ciyama be min yaye wo aleka garjagede me min yen na fakati e ka muso fulani nyugo je ka tile nin ka hajo min ya kanna fakati la kakai nin fana ka hajo min ya kanna futara kakai wo wajibilen be e kare o wajibilen be e kare iko ke aleka shetu yaye alaka garjagede abu alafe me wata daga ko eka aleka min wajibra aka min wajibra ye eka ko yi ko be ko pasike ke baga ba ko she ba ye wote daga ye
ambe min fo tilenya la imuso fulani nyogonche awajibre ka eka tile kuni nyogonche ala ye moy min ni de baga mun ke ala la o yale ka gajale de adama oni eta te tilenya emi be dumuni tobi kata di bandiro mboma ayi bani kera emi be dumuni tobi kata akati nyafa ni nyenye ni kaliminge anko bani na kera yoro mi sanga sigi mo kata sanga sigi la misiw be faga sagaw be faga dumuni be tobi o dumuni tobi ye haramu ye silamaya sariya min ba du ye haramu ako min ba tobu ye e fana ye haramu ke wa ale ka nyini kale parce que du tigi min ba tobu ye donc kuma on fule no be fo kuma nunu kana ke comme an ka kuma ne ba fu be de la de fo Jarir ibn Abdullah al-Bajali aka hadisa be ako kunna nawuddu al-istima' ila ahli al-mayt wa san'ati at-ta'am min an-niyahati ako an shebau be mo kelente de ciden ka sheba dole ka hadisa ako an shebau be an tumba jate mina ni banni kera yoromi kata fara nyugon ka ko yoro la kadumuni tobi ni su sara ka kudo ka kashi cide nyo haramu ya chokomi de an sheba be bolo fana ni banni kera yoromi kata shigi ka dumuni tobi ka to an bolo fana haramu ya choko kelene ni ya hatu ciden ko ni banni kera ni mugo min be kashi ibi yire kugo ibi ka finu fara ako ni saro ka yomal tamado jahannaban ewa denye yele doloki o de be do ikana jahannaba kono awa sebo ko ni banni kera kono kata fara nyugon ka banni kera yoromi ka dumuni tobi ka dum an sebo golo ani nin kasi haramu yele be de kere awa doni ke ba ma nyugon so so la de kata sigi sana sigila ka dumuni tobi ka dum doni ke ba si ma nyugon so so haramu yarinda wakati Ventigra.
dumuni tobi min fulani sanga sigi min fulani nye aka do doni ke baga manjogon soso ka fara nyogon ka banni kera emi fe ka dumuni tobi mo ka do haramu yari doni ke bashi manjogon soso majabi nani be benne bo haramu ka doni ke bawo yenyo soso minna mo go bannan bolo nka sigi ka do wulu kedaw makon te dumuni tobi mo go yede me an mugunu an fa an ka ce korba banna dobe nin kina nu ko kata duwa ke nin ya jalbu ku kata duwa ke nin ya ewa bako jikorori ku kata duwa ke nin ya dawrabu mugo be sege an be ka fara nyogon ka yoro kele sinya kele mugo min be na duwa ka kan be soroya ate dumuni tobi de doni ko bawo do yen nin de la daga aka fara nyogon ka yoro la duwa kele ko sore mi ate dumuni tobi doni ko bawo yen nyogon soso nin de la hani nin yere daga raba aka do kele ma kono ya daga raba uba ma daga ate dumuni tobi de u ye nyogon soso nin de la mais ni dumuni tobi de fara la ka ngo sima nyogon soso haram la o te daga donc nan ko ate daga emi be dumuni tobu ye emi ba to ga te daga ye ika dumuni tobi jama'i no ba ni banni kera nan jora nin mudahana borala masalaha borala hada madenyan ko jenyi ni borala ni ala ko de do ni banni kera ife ni ko ne bolon sigite abanna to be kati kaso mogo bu kaso dumuni to bitene bolo yare be kati kaso ni mogo jora kan ni ke mogo betaw do be dimi yere bolo do ka ewa bolo bu kasa maraje parce que do tanade kan ni ko sulufu ayange parce que ala ta ko ni fora do ciden ta ko ni fora ayange iba fore dumuni to bitene bolo be kata kaso bebete ni betara kaso doni ke bawo yayira yere banni bife banni tife ikalla dala ibika dumuni min tobi ika telefona ika suru fana min be tobi kaso kono o tobi ke fenti kawla yere ka suru fana ni ka dumuni min be tobi kaso kono o tobi ni mo munun bora yoro jade kana foli kife kana duawula ulu te seka sak ulu ye dunaunde nu ye dumuni nduni dunanya inde bashite wula basite ulula munu be dumuni nduni dunanya de ulu bora yoro jare utese kasani ubeni ibika dumuni min to ni inmo ibo dun ulu tabe ko mi dunan fana dun basito kate me dugu kono na la beki ka sobila kana sigiye eba du atobe ka duma na ya soro ibake ka sumi mbanna ibe dumuni tobi ni na ibake ka bo su yere ka bori de la ube misi munun be faka suye misi munun to abake ka wo do de mina ko faka ube ye saka munun to abebo su kan na fulu de abake ka ciye de abake ka ciye yere de du me na ya sura ma maka su tala yere de ya financi ka jifa ko mo bake ka duye haram ye dumuni min to be ni be nana sige tile saba tile woron fura bake ka duye mi nya duye haram ke munu nya duye haram me na ya soro ye jama be labila yere dumuni min tobi ka so kono duna min be aya du abashite e ka wala de me ni ya dabwa kama misi utarasa saga utarasa malo utarata tulu utarata iba tobi ka duma ebe junubula ulu be junubula abbe ya haram ke assalamu alaikum wa alaikum salam ko ni ko sala babu so babu ni bila ni ya fara ko tani la ka ba ko ko bobo ni ko da ko ni sa basara ko ma ne ba ko ni ko do ta ko ni ko mo ko ni na ko ne no ma da ko ma ko ti ko ko ni ai na ai ne ba ni na ko ya ma kan yin kalibin min ka dro tile saba sadakati bo tile wolon fula sadakati bo tile bina ni sadakati bo ni sadakati bo munu fule ni nyen saba be bidiya ciden ko nin de la man ahdasa fi amrina haja mari sanu fawara akoni mugo ni ko kura do ni dina la ne cide mi nyamare ala ikabara be sabi tile saba sadakati bo min beke ate sunna fa baraji de shama aw munun nya ka te baraji surani foite bola ni julukute ciden ko ni mugo fin kura do ni dina la ikabara be sabi na cogo do la ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa akoni mugo ye barake barami alami nyamara la nabi nyamara ka barbe sagi man la gara sarati ye
awa ciden ko iyakum muhaddasatul umur fa inna kullu muhaddasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ciden ko bawma aya yire kursi ko kuro madina la ko kura be bid'a be fili be tasuma donc cide an ba kariya du sara cide ne don nya me ko cide ne tile saba saba ko hamuja fatura cide binan kede don nya me ko ya tile saba saba ko ha abubakar shiri fatule don nya me ko shebo ya tile saba saba ko umar fatule don nya me tile saba saba ko salafu salihu qarani saba ate shebo ma ke tabina ma ke tabina ma ke bidiya tile folos tile wolon fula sarakati bon ciden ma ke aka sunnate shebo ma ke tabina ma ke tabina ma ke bidiya tile bina ni sarakati bon doni ka bawo nyinin kirala oye adati firawuna ire kala da de o la da tara firawuna de ko tile bina ni sarakati bon ko tumbe firawuna de kala da ni silama kera ni firawuna kala da de be bore ka silama su juma yo awa tile saba sarakati bon tile woron fura sarakati bon tile bina ni sarakati bon no nye bidiya ko ne haramu do silamiya ko no junbu do baraji tula baraji te se soma amunu nyakate baraji sorani foite boda ni jumute ute be silamiya sarala ama haramu mo ka sarakati bo sula meje hakke kala do ye cide nyine kan dondola akonne ba fatura sa tunna kade mbado mbaye mo nyuma minye sarakati bola mindo ni ala tunye kuma no ya sana kasa tumbinya muran kasa sarakati bo yala ga sarakati bo ko fa ye cide ko me don tala kalo tala tile wolon fula tala tile bi nani tala sanjele matala don min nin no ya kere ya mba faturan fa fatwa mba fe nyanga nyandu sukuna ini fantan do bena nimbina ya dama inga niala alaka barajishe ikasuma bashi tola me katte wa don kere ka kala ko tile saba ube tile wolon fula ube tile bi nani ube addo abe don bolo nu ka bange bago fatira sanjele ma sanjele misi do be ko nimbe bidia abe filia parajita la ini foi te bola ni wa alaikum salam ne nyini kali fula de ke nyini kali dola koni mugami e safo soro jamada misirila iye fajiri soro jamada misirila ko abe komi sufen nafila musu mumen nafila parabi benjima o ya hadisa sahale jiren ko akoni mo minye safo salli jamala su tilancen nafila dire ni mo minye safo salli ka fajiri salli jamala su mumen nafila parabi benjima o ya jiren ka hadisa sahale akan yin kalfulana ako hadisa dobe ko fajiri sallilen kofe ni sigira in nola ka jikiru fo tile bora yara kan fula salli ko al-murad dafalen baraji benjima ko obe to ko fana albani ko hadisan hasan ko fana hadisan kan fajiri sallilen ko fe ka sigin nola misirla ka jikiru ko ni tile bora qida rumuhi ni kenji militi nyone karakan fula salli ka te ka sokono tilen ko al-murad dafalen baraji benjima hadisan hasan barabe kana hadisan kan وقت السنة سبحانك اللهم وبحمدك